नमस्कार आज्ञा मौसा जो सार को कथा कहते आपण मानक कमिटी सार अच्छा सर मु 3 दिन है देखुची जे आपन को समस्त सार बेले डाकुचंती आपन को प्रकृत माने नाटा कोन बिरजा प्रसाद नायक। बिरजा प्रसाद नायक मो मौसा को आ गोटे बर्तन कथा कहबी आज्ञा जो साइकिल स्टैंड देखुचंती एटी बर्तन तो पूरा साइकिल स्टैंड रे गाड़ी स्टैंड साइकिल स्टैंड एवं गाड़ी स्टैंड जो बर्तमान पे मोर पितृतुल्य लोक आपन को आज्ञा यात्रा में बाबुली यूट्यूब चैनल तरफ मो तरफ नमस्कार आज्ञा प्रथमे कौन कहबे बर्तमान आपन समस्त मेंबर यात्रा देखुचंती आपन गाड़ी जगुचंती एकुटिया आज्ञा 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 आपन एकुटिया बर्तमान संभाळुचंती दिन धरी नाटो हलाणी कौन कहबे कहबो जानचो गाड़ी तो रहउची सब 3 दिन है नाट होची आम कमिटी स्ट्रांग अच्छी बोली चलची नाट आपन को कमिटी स्ट्रांग अच्छी माने बेली बर्तमान नाट चलीची आपन को आउ गोटे पार्टी डिक्लेयर हैला बते आउ गोटे कलिंग गणनाट्य एटा केबे आसुची आसी जा पर देखिए कबे पकेया गोटा का देखि के अच्छा बर्तमान आज्ञा केते वर्षर अनुष्ठान ये बहुत दिन अनुष्ठान बहुत दिन अनुष्ठान आपन तो मु प्रथम दिन आस्तली आज्ञा आपन को बाइट नवा पे आपण नथिले आपण पिला मानकर बाइट नैतिली किंतु आपण वर्तमान बे यात्रा कमिटी की कोन कहबे आपण को यात्रा कमिटी हमर यात्रा कमिटी की धन्यवाद दोछु जे यात्रा सेम चलीची एम चली थबो को यात्रा एमती चलीची सर कहले यात्रा एमती चलीची एमती चालुथिबो आपण एकुटिया जो साइकिल स्टैंड रे अछंती आपण को माने एमती खराब लागुनी जे मते सब छाड़ दे भीतर रहिचंती किंतु मु एकुटिया जगुची हमर आदरू हम दायित्व दैचंती बोली हमें जगुछु आपण को आपनकर नाट देखिया को इच्छा होनी हमर को बयस हेलानी आ सेगुरा मन अछि देखिया को जीवा को ओसा जो बयस रे आपण घरे सोइबा कथा जो बयस रे मौसांकर घरे सोइबा कथा से बयस रे मौसा एते यात्रा प्रेमी एते यात्रा को भलो पांती से आसी बर्तमान साइकिल स्टैंड साइकिल जगुतो समस्त दर्शक बंधु को कहबी समस्त कमिटी के मध्य कहबी जे मौसा पड़ी जो मौसा अच्छा समस्त हूँ जे कमिटी जहाँ निर्देश देती मत कमिटी निर्देश देती साइकिल स्टैंड जगिया गाड़ी स्टैंड जगिया से मु जगी मोर कमिटी कौन आपत्ति ना से कमिटी के गुड कहते कमिटी के माने बहुत भल कहते भल कमिटी बहुत कमिटी डाकिले सर लास्ट आसतु सार को कौन कहे सार को धन्यवाद दिया बहुत संख्या रे सब जीवा आसवा सब रसीद कटा कटी एंड सब थाना कोर्ट तहसीलदार म्युनिसिपालिटी तापरे जेल सब म्युनिसिपालिटी घरिया सब धन्यवाद दिया काम कर माने आपण सार को जो आपण को कमिटी जो सार बेली अछंती ताको नाटा गोटे किछि थिबो मो समस्त मोर सुनछि ताको ना सार किंतु ताको भलो नाटा कोन मु जानि पाइली लागे आज जगे बर्तमान सार को आपण सब स्नेह देले जे सार को माने सार को सब स्नेह देले आज्ञा कहले जे सब काम से करंती एवं हमकु दायित्व गोटे गोटे दे दी आज्ञा आपण को आउ कोन कहबे आज्ञा यात्रा को यात्रा के कोन होउची यात्रा तो मु देखिया को भीतर को जाइनी आ यात्रा लोक कहउछन जे भलो होइची बोली कि भलो होउची यात्रा भलो होउची कहउछन तो लोक सब गाड़ी नवा एवं मोर भाई बार सब हेलमेट लगे आसी पहुंच गले घर को पळेबे मौसा बर्तमान सभा नमस्कार आज्ञा मौसा जो सार को कथा कहते आपण मानक कमिटी सार अच्छा सर मु 3 दिन है देखुची जे आपण को समस्त सार बेले डाकुचंती आपण को प्रकृत माने नाटा कोन बिरजा प्रसाद नायक। बिरजा प्रसाद नायक मो मौसा को पचारुतले जे मौसा आपण माने समस्त नाटक देखुचंती अथच आपण गाड़ी स्टैंड रे एकुटिया बइचंती मौसा कहले जे मते सार गोटे दायित्व दैचंती मु सेति पे एकुटिया बइची मोर कोन आपत्ति नाही मु मते दायित्व दैचंती सारे जे मते गाड़ी जग मु गाड़ी जगुची मोर कोन आपत्ति नाही किंतु मोर कमिटी हमर अति सुंदर मु सार को बहुत भलो पाए मु सार को सब काम सार करंती कोन कहबे आके मौसा ठीक से बहुत सब वर्ष से आप सहायता करचंती बहुत सब वर्ष सहायता करचंती सार को देह खराब मु प्रथम दिन आस्तली सार को बहुत देह खराब पार्टी पड़ी से आसुचंती माने घरे रेस्ट नबा कथा सर आउ गोटे कथा कहबी डिक्लेयर कले आपण आउ गोटे डिक्लेयर कले से पार्टीटा केबे आसी अगस्त आसी कलिंग गणनाट्य कलिंग आसी यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य आसुची आके पूरी जो एठी की कलिंग नहे और कलिंग से ता गोटे बड़ पार्टी आसी
ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ସାର୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ କଣ କହିବେ ଆପଣ जो मैंने देखुछन्ते चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं जते पारछन्ते शेयर मध्य कर परिबे। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସାର୍ ମତେ ଡାକିଥିଲେ ଆସିଥିଲି ଆଜି ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ କଥା ରଖି ମୁଁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ କଥା ଏତେ ଖରାପ ଆପଣ ଯୋଉ ଭଏସ ଦଉଛନ୍ତି ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କାହିଁକି ନା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ये जे वर्षा तो चलला वर्षा दिन काम करिया पड़तला सब ବର୍ଷା देह खराब है। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାର୍ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମାନେ ମେମ୍ବର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ରହିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଏମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଏ ଚୌଦ୍ୱାର ଯାତ୍ରା କମିଟି ରୂପଯାତ୍ରା କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ସାର୍ଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଏମିତି ଉଲ୍ଟ କଷ୍ଟ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମହାପାଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଟିକେ ସାର୍ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସାର୍ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଟିକେ ପକଉଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିବେ ନାୟକ ସାର୍ हाँ निश्चित ना एकोटे नुहे समस्त सहयोग ग्रामवासी प्रशासन दर्शक यात्रा पार्टी समस्त सहयोग संकल्प काम हो ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଅନେକ ନିଆରା ଅନେକ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇଛି ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଏଭଳି ନିଆରା ମଣିଷ କୌଣସି କମିଟିରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନଥିଲି କାହିଁକି ନା ନିଆରା ମଣିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ରୂପଯାତ୍ରା ପଡିଆର ମେନ୍ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଡାକୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆସି ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟରରେ ବସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସାର୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବସିଥିଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ରିକ୍ସ ଆଜ୍ଞା କାଉଣ୍ଟରରେ ବସିବା ବହୁତ ବଡ ମାନେ ରିକ୍ସ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟରରେ ବସିଥିଲେ ସେଦିନ କିଛି ଗୋଳମାଳ ହେଇନି ତ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଗୋଳମାଳ ହେଇନି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କହିବା କଥା ଗୋଳମାଳର ଅର୍ଥ ଯେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ଆପଣ 200 କି 300 ହାତରୁ ଦେବେ ନାଇଁ ଆମର ସେମିତି କିଛି ହୁଏନି ଏଠି ସବୁ ଠିକ ଭୁଲ ଭାଲ ହୁଏନି ଭୁଲ ଭାଲ ହୁଏନି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ଇଏ ଯୋଉ ଶେଷ ରାତ୍ରି ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀର ଆଜି ଶେଷ ରାତି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ନାଟକ କଣ କେମିତି ରହିଲା ନାଟକ ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହଉଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟରରେ ବସିକି ଟାଇମ ପଳଉଛି ଆମେ ନାଟକ କେମିତି ଦେଖିବା ନାଟକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହଉଛି ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଭଲ ନାଁଟା କଣ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦଳାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ରୂପଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ କାଉଣ୍ଟରରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କାଉଣ୍ଟରରେ ବସିଥିଲେ ନିଆରା କମିଟି ମୁଁ କହିବି ସବୁଠୁ ନିଆରା ସବୁଠୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା କମିଟି ହଉଛି ଚୌଦ୍ୱାର ରୂପଯାତ୍ରା ପଡିଆର ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ବାବୁଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମୋର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଥିବା ପାଖରେ ମଉସା ମୋର ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ମତେ ବାଇଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହିବି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ଆଉ ଏମିତି ଆଗକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ କଳା ଜୟ ଯାତ୍ରା ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।